Bonjour pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 29 mars 2020. Aujourd'hui, on va répondre à la révision du 5e unité. La page numéro 2, la première question, écrire les nombres en lettres. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعة إن شاء الله يوم الأحد 29 مارس 2020. إن شاء الله النهارده هنجاوب على أسئلة ومراجعة على الوحدة الخامسة. هنبدأ الصفحة الثانية في المراجعة. السؤال الأولاني بيقول écrire les nombres en lettres. écrire les nombres en lettres اللي هي أكتب الأرقام أو الأعداد بالحروف. هي طبعا الأعداد مكتوبة قدامنا بالأرقام وإحنا هنكتبها بالحروف. أول عدد 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. ده يا جماعة كان أول سؤال معنا. السؤال الثاني la deuxième question écrire un nombre. écrire les lettres un nombre. طبعا السؤال الثاني الأعداد مكتوبة معانا بالحروف وإحنا نكتبها بالأرقام. 13 يعني 13 20 20 19 19 15 15 11 11 16 16. ده كده الصفحة الثانية. لا troisième page. هنبدأ الصفحة الثالثة. لا troisième question complète les suivants. طبعا هنكمل النقط دي. السؤال ده عبارة يا جماعة عن كاتب عددين، مرة بالجمع ومرة بالطرح. هو كنوع من الأسئلة بس هنحله مع بعض، سهل جدا. أول الأ 10 بلس 1 10 زائد 1 11 13 بلس 2 13 زائد 2 هيبقى 15 15 بلس 4 يعني 19 19 15 و4 هيبقى 19 14 موان 2 12 14 ناقص 2 هيبقى 12 20 موان 3 20 ناقص 3 هيبقى 17. ده كان السؤال الثالث. La quatrième question. Quels sont les jours de la semaine en Égypte? Quels sont les jours de la semaine en Égypte? ما هي أيام الأسبوع في مصر؟ زي ما احنا خدناها وتعودنا عليها هنبدأ بيوم samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. ده كانت الصفحة الثالثة. أعتقد إن مفيهاش حاجة صعبة وكل الأسئلة دي خدناها. La quatrième page. Quels sont les jours de la semaine en France? Quels sont les jours de la semaine en France? هنبدأ زي ما احنا السؤال بيقول ما هي أيام الأسبوع في فرنسا. هنبدأ lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. تاني lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول quel est le premier jour de la semaine en France? quel est le premier jour de la semaine en France? ما هو أول يوم في الأسبوع في فرنسا؟ هنقول c'est dimanche. c'est le dimanche. السؤال رقم 7. quel est le premier jour de la semaine en Égypte? quel est le premier jour de la semaine en Égypte? ما هو أول يوم في الأسبوع في مصر؟ هنقول c'est le samedi. c'est le samedi. السؤال numéro 8. السؤال الثامن. quel est le dernier jour de la semaine en Égypte? quel est le dernier jour de la semaine en Égypte? هنقول c'est le vendredi. c'est le vendredi. كده يا جماعة la page numéro 4 c'est fini. خلصنا الصفحة رقم 4. la dernière page. chasse l'intrus. chasse l'intrus. السؤال numéro 9. السؤال التاسع يا جماعة بيقول اختار الكلمة الدخيلة، اختار الكلمة الغريبة. 1 هيبقى عندنا je, tu, il, nous, elle. 11 هنقرم تاني je, tu, il, nous, elle. 11. طبعا هنلاحظ ان je و tu و il و nous و elle كلهم pronom de sujet ضمائر فاعل
الكلمة الغريبة عندنا هي كلمة 11 اللي هي كلمة عدد 11. الجملة التانية 13 20 14 vous 12. هنلاحظ ان الكلمات كلها موجودة عندنا ارقام ما عدا كلمة vous اللي هي معناها انتم اللي هي pronom sujet. الجملة الثالثة avoir être aller jour s'habiller. هنلاحظ ان الكلمات كلها الموجودة عندنا افعال verb avoir verb être verb aller verb s'habiller ما عدا كلمة جور معناها يوم، دي نو اسم، فعشان كده هنختار هي الكلمة الغريبة. الجملة الرابعة lundi mardi vendredi école jeudi. نلاحظ كل الأيام كل الكلمات موجودة عندنا أيام الأسبوع ما عدا كلمة école طبعا زي ما احنا عارفينها كلمة نو معناها مدرسة. السؤال الأخير numéro 10 complète les phrases suivantes. Complète les phrases suivantes. En Égypte, le dimanche on va. En Égypte, le dimanche on va. طبعا يا جماعة السؤال ده معناه أكمل الجمل الآتية. السؤال ده معتمد حله على الكلمات اللي أنت حافظها، فإحنا هنستخدم كلمات اللي إحنا خدناها في الكلاس، هنستخدم كلمات إحنا عارفينها. السؤال ده ملوش إجابة ثابتة، خلاص كذا إجابة ممكن تنفع فيه. خلاص هنبدأ أول إجابة لأول سؤال. En Égypte le dimanche on va. هنكتب مثلا à l'école. في مصر يوم الأحد on va نحن نذهب إلى المدرسة. الجملة الثانية en France le dimanche on va. طبعا في فرنسا يوم الأحد اللي هو يعتبر يوم الأجازة عندهم on va وسينما، ممكن نروح السينما. ممكن حد يكتب تاني أستاذ صح، ممكن تاني حد أي إجابة متاح. ممكن حد يقول شيء مون أونكل أروح عند عمي. قلنا السؤال ده إجابة عليه مفتاح بس حسب الكلمات اللي احنا خدناها عشان ما نغلطش في حاجة. السؤال numéro 3 En Égypte le vendredi il va. أستاذ في مصر يوم الجمعة نحن نذهب إلى الأستاذ، هو يذهب إلى الأستاذ. الجملة الرابعة En France le lundi il va à l'hôpital إلى المستشفى. كده يا جماعة إن شاء الله كنا جاوبنا على كل أسئلة المراجعة على الوحدة الخامسة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.